بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ الفصل، کلاس۔ آج کے سبق میں ہم کلاس میں موجود چیزوں کی عربی پڑھیں گے۔ الفصل، کلاس، یہ عنوان ہے، ٹائٹل ہے آج کے ہمارے سبق کا، اور وہی تین چیزیں آپ سے ایک بار پھر مطلوب ہے۔ انظر، دیکھو، واستمع، اور سنو، وعائد، اور دہراؤ۔ فصل، کلاس۔ فصل، کلاس۔ باب، دروازہ۔ باب، نافذۃ، کھڑکی، نافذہ۔ سبورۃ، بورڈ، سبورہ۔ کرسی، کرسی، کرسی۔ مکتب، ڈیسک، مکتب۔ حقیبۃ، بیگ، بستہ، حقیبہ۔ قلم، قلم۔ کتاب، کتاب۔ دفتر، رجسٹر۔ مسطرۃ، فوٹا، اور ممحات، ربڑ، مٹانے والا۔ ممحات، مٹانے والا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عموماً ہر کلاس میں موجود ہوتی ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک اسم اشارہ ہے، مفرد، مذکر، بعید کے لیے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ بالکل سیم جیسے ہم نے کہا تھا ما ھذا، یہ کیا ہے۔ اب آج ہم پڑھتے ہیں ما ذالک، وہ کیا ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے، یعنی ذرا فاصلے پر ہے۔ ذالک فصل، وہ کلاس ہے۔ ذالک باب، وہ دروازہ ہے۔ ذالک کرسی، وہ کرسی ہے۔ ذالک مکتب، وہ ڈیسک ہے۔ ذالک دفتر، وہ رجسٹر ہے۔ ذالک کتاب، وہ کتاب ہے۔ ذالک قلم، وہ قلم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فاصلے پر تھی، اس لیے اسم اشارہ ذالک استعمال ہوا، اور یہ ساری چیزیں مذکر بھی تھی، اس لیے ہم نے کہا ذالک باب، ذالک فصل، ذالک کرسی، ذالک مکتب، ذالک دفتر، ذالک کتاب، ذالک قلم۔ اب فاصلے پر ہے، مؤنث چیز ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم کہیں گے تلک۔ ما تلک، وہ کیا ہے۔ ما تلک، وہ کیا ہے، تو ہم کہیں گے تلک نافذۃ، وہ ایک کھڑکی ہے۔ تلک سبورۃ، وہ بورڈ ہے۔ تلک حقیبۃ، وہ بستہ ہے۔ تلک مسطرۃ، وہ فٹا ہے۔ تلک ممحات، وہ مٹانے والا ہے، ربڑ ہے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ نافذہ، سبورہ، حقیبہ، مسطرہ اور ممحا، یہ جتنے بھی اسماء ہیں یہ سب مؤنث ہے، اور چونکہ فاصلے پر ہے تو اس لیے ان سب کے لیے تل کا اسم اشارہ استعمال ہوا۔ التدریبات، صل بین الصورت والکلمہ، تصویر اور کلمے کو آپس میں ملا لو۔ ان میں سب سے پہلے بابن، دروازہ ہے، اس کو نیچے بابن سے ملا لو۔ پھر اس کے بعد فصلن ہے تو اس کو فصلن سے ملا لو، آخر میں ہے۔ اس کے بعد کرسیون ہے تو کرسیون سے ملا لو، کرسیون اوپر ہے۔ اور پھر کتابن ہے تو کتابن کو کتابن سے ملا لو، کرسی کے اوپر ہے۔ اور پھر جو ہے وہ دفترن ہے تو دفترن کو کرسی کے سامنے ہے، اس سے ملا لو۔ اور یہاں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ قلم ہے، قلم کو قلم سے ملانا ہے۔ اس کے بعد نافذۃ، کھڑکی ہے تو نافذہ سے ملا لو۔ حقیبہ ہے، بستہ، تو اس کو حقیبے سے ملا لو۔ مسطرہ ہے، مسترے سے ملا لو۔ اور ممحات ہے، ممحات سے ملا لو۔ سبورہ ہے، سبورے سے ملا لو۔ اس کے بعد ہے صل بین السؤال والصور، سوال اور تصویروں کو آپس میں ملا لو۔ ما ذالک، اب آپ کو معلوم ہے کہ ذالک اسم اشارہ ہے،
मुफरद मुज़क्कर के लिए है, बाइद के लिए। इसलिए यहाँ पर जो जो चीज़ें मुफरद है मुज़क्कर है वो यहाँ पर उसके जवाब में हम कह सकते हैं। मसलन मा ज़ालिका वो क्या है, ज़ालिका फ़स्लुन, मा ज़ालिका ज़ालिका बाबुन, मा ज़ालिका ज़ालिका कुर्सियुन। बीच में हकीबा छोड़ दिया इसलिए कि वो मा ज़ालिका नहीं कहेंगे, न ज़ालिका हकीबा कहेंगे, बल्कि वो मा तिलका और तिलका हकीबा कहेंगे। मा ज़ालिका ज़ालिका किताबुन। अब यहाँ पर सिल बैन सुआल व सुअर, सवाल और तस्वीरों को आपस में मिला लो। यहाँ पर जो सवाल है वो मा तिलका के ज़रिए से है कि वो दूर क्या चीज़ है और मुअन्नस है, तो हम कहेंगे तिलका नाफिज़तुन, तिलका मिस्तरतुन, तिलका मिमहातुन, तिलका सब्बोरतुन, और आखिर वाला छोड़ देंगे इसलिए कि ज़ालिका बाबुन है, वो तिलका बाबुन नहीं है। ज़ अलामत ओ औ एक्स फ़िस्वर आतियत कमा फ़िल मिसाल। ओ या एक्स की अलामत, उसकी निशानी आने वाली तस्वीरों में रख लो, कमा फ़िल मिसाल जैसे कि मिसाल में है। मा ज़ालिका मा तिलका, तो यहाँ चूँकि हकीबा है इसलिए तिलका, तिलका के लिए मा तिलका के लिए एकस का निशान लगाया गया है। उसके बाद है बाबुन, तो बाबुन के साथ हम ओ का निशान लगा लेंगे, हम कहेंगे कि मा ज़ालिका। फिर उसके बाद कुर्सी है, वहाँ भी ओ का निशान लगा लेंगे, फिर ओ का निशान, फिर उसके बाद मिमहाद है तो एकस का निशान लगा लेंगे, और इस तरह से आपने सारी निशानें लगा लेनी है। इस्तमे वज़ाइल अरकामा, सुनो और अरकाम लगा लो। मतलब यह है कि अगर सब्बूरा मैंने कह दिया तो वहाँ पर आप जो है वो एकस लगा लेंगे, और अगर बाबुन मैंने कह दिया तो आप वहाँ पर ओ लगा लेंगे। ऐसे ही मैंने दफ्तरुन कह दिया तो आप ओ लगा लेंगे, लेकिन मिस्तरा कह दिया तो आप एकस लगा लेंगे, बिल्कुल उसी तरतीब पर। उसके बाद है जीम के हरूफ से कौन कौन से कलमे बनते हैं, यानी किन कलमों के शुरू में जीम आता है। जीम जमलुन, जीम जज़रुन, जीम जिदारुन, जीम जुन्नतुन। जमल ऊँट को बोलते हैं, जज़र गाजर को बोलते हैं, और जिदारुन दीवार को बोलते हैं, जुन्नतुन वो डाल को बोलते हैं। अब जीम को कैसे लिखेंगे तो ये आपको लिखकर बता दिया है। फिर उसके बाद आपको कलम फेरने के लिए खाली जगह वो दी हैं, और आखिर में आपको कहा है कि आखिरी सतर में ख़ुद लिख लो।